Okay, guys, good evening. Welcome to our sixth session. So this week, we're going to have a topic about the process scheduling that is on module 6. So first things first, just like the usual that we're having for our session, the first part will be your lecture. The second is the Q&A. And the last part will be our other matters for this evening. So let me present to you. Wait lang. Okay. So let me present to you our topic for this evening. Okay. Sige. So as I've said, our topic is about process scheduling. And our objectives is to discuss, number one, is to discuss operating systems process scheduling. Shout out kay Boss Gipa. Shout out kay Josh Kala. Kay Richelle kay Jan Roel Borja. Si Mike Isaway mo na shoutout. Kay Nika Pamposa. Ilabi na gid kay Faith.
Hello guys. Nag-brown out. Yung na-update ko. Ano yung update mo to, Mau? Update na mo. Nanday fake. Ginbili na di laptop na mo. Tom, ano ginahimo nyo, Tom? Day fate, Tom? Why ah? Oh, flat, Good no? evening. Ay, sir, good Ay, evening. hello, sorry na Good evening, burn out. sir. Nagsiga doon. Okay, good evening. Ano na yung istoryahan din? Si Tom, Sorry, sir, sorry. sir. Ginap mo di sir ya Visual Studio na mo. Sige. Si Tom, sir, Okay. ginabok suplada sa. Charot. I-PM lang pala. Joke, ah. Okay. Sige. Ito, makontinue kita, students. Dali lang. Okay. Na burn out na kanamo di. Nagsiga, duman pa sige lang. Dali lang. Okay. I'm gonna share my screen liwat. So, as I've said, our topic is about process scheduling. And then for our objectives, we're going to discuss number 1, operating systems process scheduling. Number 2, we're going to value the importance of operating systems process scheduling and understand the process scheduling of an operating system. So you might want to ask students if what is process scheduling, no? We will going to understand what is really happening when your operating system is go on with the scheduling. So process scheduling is an activity of the process manager that handles the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on a basis of a particular strategy. So in short, process scheduling is an essential part of your multi-programming operating system. That is because such operating systems allow more one process to be loaded into the memory at a time, and loaded processes share the CPU using time multiplexing. So last time, ang topic natin is about last time itong sa memory. So the process scheduling is the one which is being, or the this kind of condition is for your operating system to list down all the detailed structure for schedules. So meaning to say, this is time bound at the same time. It helps into the processes of your CPU. So process scheduling is important because of what is the process nga save ka memory ninyo will be executed at the time that is being programmed. So one topic for process scheduling is about process scheduling queues. And then for this queue, you will notice that the CPU or the operating system will maintain a separate line for each of the process states. In short, sa terminology naton sa iligay nun, ang queue na ginatawag is ang pila or line. So such process, pwede mo natin mahambal nga ang muda nga proseso nagapasunod ka or brahon. So he is the one being assigned to schedule all of the workload that is being fed into your computer, and then for your input sa GUI ninyo, and eventually ma-add to sa memory ninyo. So sometimes it is placed on the buffer also, meaning as temporary executable file or action. However, the main point of process schedule is to maintain a straight line or a straight queue. So that the computer, I know that your computer is capable of multitasking, pero
kung may queue nga ginatawag, spelled Q-U-E-U-E, or linya, or line, mahapos lang ang pag-designate katrabaho sa computer ninyo sa mga orobrahon. Diin nga orobrahon sa it might be an input-output process. It might be also ang printing services. It might be also ang isa ko workload na gin-assign mo. Like for example, nag-play ka VLC, which is video kag audio file. Or probably, nag-download ka sa internet. Nag-download ka, paano ipagsunod na? Ano ginagamit mo for na medium? Is it torrent? Or is it a direct download? Or kung nag-email ka, ano yung process kapag email mo? Sa diin ka nag-email, anong service ang ginagamit? Google, kung Yahoo, or Hotmail, or Outlook. So that is being, what we're concerned about, not only with the operating system, is how it will command your computer, or how it will send messages from your operating system going to your hardware components. So, but eventually, process scheduling will, in the future of process scheduling will be on the cloud na. So, like for example, if you're nag-start pa kita computer nato nga physical. What I mean to say about physical starting of the computer is, nag-start pa kita, nag-boot pa bala, nga ginapindot pa naton niya laptop naton, ang on button, ka-laptop or ang sa desktop computer naton. So, eventually, hindi doon nato da pag-inuon. I-overall lang naton is, i-turn on naton yung laptop naton, tapos ma-connect na kita sa cloud. Cloud doon lang, mabutang, or ma-download, or mag-start ka computer ninyo or laptop ninyo. Nagkatapos doon na tulad ang sa Chromebooks, wala. So, eventually, ang Microsoft, daw dayan to kita pakato, ay ang applications nanda, hindi, kita nyo, ginahin mo ka Microsoft tulad, amat-amat nanda nga gina-face out Windows 7, kag ang operating system nga ay ginagamit. Insa nga gina-force nanda kita, na mag-migrate sa Windows 10. Kaya supposedly, we will not boot anymore with our physical hardware, but also on but the main thing is we're going to migrate to the cloud already. Sa cloud kita. Tanan, output naton, storage, kag operating system gani siguro basi ito doon mahalin. Just like your Chromebooks, sa Chromebooks. Pero as of now, since we are solely dependent sa pag-start the computer natin sa physical hardware, it means to say that the process scheduling is also important pa. So maybe in the future, it might be that 55%, what I mean is 45% hardware, 55% software, or eventually the setup of the future will be 80% cloud and 20% hardware. So, matabo. Okay, so let us continue. Okay, when we speak about process scheduling queues, process scheduling queues has functionality or dependencies on a certain level, or it maintains all PCBs or the state of the process is changed. And then the operating system will have important process scheduling queues. Okay, so what are these queues? Students, don't confuse yourself. Magamba kita ka queue. Magamba ka mo queue, spelled Q-U-E-U-E. So Q kada letter Q. Pero ang spelling na is Q-U-E-U-E. If you look into the dictionary, it means it's like a certain passage or a certain format wherein everybody is falling in line. So, pwede ninyo makonsider ang queue na isa ka linya
or isa ka pagpasunod ka obrahon. Okay? So queue kada tawag naton. So na-clear ko lang students ha. Kung basi you may wonder what ano hambal ko nga queue. Is it letter Q or ano? Okay. Pero Q is ang pagpasunod ka obrahon. Okay. So ang first nga queue sa process scheduling queues is the job queue. Kung makita niyo sa diagram naton, dayan makita niyo yung job queue. Ano yung purpose of job queue naton? The purpose of job queue is to keep all the processes in the system. So meaning to say, the processes must be maintained within the range of the job that is being performed within your operating system. What are these examples? Like for example, printing. So paano nyo ang sistema sa printing? Ang like for example, sa aton dia ang pinaka setup sa Internet Cafe, isa lang ka printer sa isa ka linya sa isa ka network. Okay, paano nandag may utilize ang full potential of printing sa tanan nga workstation? Okay, like for example, isa workstation A, mag-print siya o diin na sa workstation B, nag-obrasan na. Kasi noong una ka pindot ka print, so ang mo dahil print ka printer ninyo, kaya nakakonect sa physical network natin. So other than that, kung ang system na, kung ang network natin is wireless, the same man siya. Either kung sino yung nakauna ng pag-print, ng pag-ano niya, sa wired connection, siya man yung mauna. So, amo din una kung nakita ka printer ninyo na mag-print. Number 2 is ready queue. So, this keep the set of all process residing in the main memory ready and waiting to execute. The new process is always put in this queue. So, ang ready queue natin is similar sa buffer na ginatawag, wherein temporary nga ginabutang sa memory ang isa ka execution ka file. In this situation, instead of a certain process or a certain method na ginabutang sa buffer, gina-schedule natin tuyay pagpasunod ka trabaho. So, gina-ready doon daan ay para pag pindot ninyo ka start button or pag-click nyo ka mouse, then i-recognize na ka computer ninyo kag padala na ang message sa ready queue. Tuya ang ready queue amo daya ma-signal nga ihimuon ang trabaho doon. Or like for example, kung printing man dala, so ma-print ang computer nyo. Kung mag-send ka mo ka email, so ma-send sa modem ninyo, i-decode na padto sa internet. Or kung mag-save ka mo ka file, sa pinaka-simple doon nga pag-save ka file ng trabaho ka computer ninyo sa flash drive, for example. So, isa-ilo na sa flash drive ang file. Amo day purpose ka ready queue. Ang number 3 is device queue. Sa device queue, this is a process where block due to unavailability of input-output device constitute this queue. So, meaning to say, ang device queue na is the backup of your job queue and your ready queue. Wherein standby ang tanan nga processes. Hindi ka intervene ang inyong input-output device sa device queue. Ang device queue is ang isa ka part ka memory ninyo na wherein why sa trabaho tuya. Pero kung ano yung sobra ka job queue, pag ang ready queue, like for example, overloaded sa trabaho, nag-stack overflow sa dabla. So kung mag-stack overflow doon, meaning to say puno doon ang burutangan ka or ang medium or ang kung ano man dayan, in our case, sa memory ka computer naton. Ang sobra nga ibutang na sa device queue pero naka-standby to lang da. Pag ubos ang trabaho sa job queue or sa ready queue, i-transfer ka device queue sa duwa nga daya kung diin ang gakabagay nga trabaho. So kung para kay job queue ihaboy daan ni device queue tuya kay job queue. Kung kay ready queue na to ihaboy. Kung sa basketball pa, gin-assist na bla. So yung lagin paasa na to sa isa ka player nga naga-fast break doon. So mo day obra ka device queue. So naka-standby lang siya. Pero kung pinanglan ang service ka device queue, that's the time na ihaboy ka device queue ang content ka memory niya sa job queue
kag sa ready queue. Okay. So that is the process scheduling queue. Now, familiarize yourself with the diagram, students. Huh? Okay. Next will be two-state process model. So our two-state process model, we have the description. The first description is running, and the second description is not running. So maghambal kita two-state process model, it's either running siya or not running. So define natin kung ano sanda, kung ano ang running, kung ano ang not running. Sa running, when the new process is created, it enters into the system as in the running state. Meaning to say, if a new process is conceived means nga nahimo, nag-akadto siya sa running state. Paano siya mag-atutuya? Pariyon bala ka conversion ka inyong executable file. We have the batch file. So ang behavior ka batch file ninyo is gina-compile niya ang tanan sa kabilugan na code or line by line process. Kaya ang compiler niyo, as I said, hindi siya tingog. Pero ang ginahimo ka batch niyo, gina-isa na lang. Tapos instead ka line by line, ang ginahimo na isa lang kapag pinbot at isa lang kapag process. So that is an example of in our case, in this case, gina-convert na ang file sa mga DLL files ninyo into library files into a COM file or exe file wherein executable siya. So that's why kung man-notice ninyo, pag pindutin niyo ka computer ninyo students or ka example ka computer ni start niyo siya, naga-loading lang siya. Pero actually, ang loading process na ginabasa na kada ang .exe file ninyo kung ang COM files ninyo. So, ano din ang COM files? COM files are hindi sa .com na pala sa internet, ha? Pero ang COM files ninyo is the command files wherein it is needed to boot up your computer system. It's like pareho lang ang nagpindot ka makaswitch sa suga, nagsiga lagi, bumbilya. So, paano na natabo? Ang switch ninyo, ang nag-trigger kapag siga kasuga ninyo. So, in our case, ang pagpindutin nyo ka start button sa computer nyo, nag-trigger ang start button na mag-start ang computer ninyo. So, ang nagahimo kada is ang .com file ninyo. Now, what are other processes? Ang iba nga processes after ka .com files, ang exe ninyo, executable files, wherein sa executable files ninyo students, gina-execute ang mga other services inside kay inyong operating system. Like for example, siya nagamanda kay inyong post test. So ang post test ninyo dumduman niyo pa ang acronym ka post. So kung ay ninyo madumduman, ang meaning ka post ninyo is power on self test. Meaning to say, the diagnostic daya kay inyong computer nga pag andar pa lang may switch button nga nagsiga suga. Siyempre, ano yung sunod ng matabo? Nagsanag yung palibot. Paano nagsanag ang palibot? Kaya tungod nag-illuminate ang light sa bilog ng kwarto. Kaya ang natabo, ang .com sa computer ninyo, ang .com ang nag-execute ka switch, ang exe file ang nag-distribute sanag sa bilog ng kwarto. So, doon mo na i-hempto na, example. Pero ang tanan ka ng processes, nagkakatabo sa inyong computer or sa operating system ninyo. So that is ang running term. Sa running pa lang kita. Okay. Magkambal ka muna at running, these are processes that are not in running, that are kept in queue, waiting for their turn to execute. But each entry is in the queue, which is the pointer to a particular process. So ang daya na, ang example na kada isang registry ninyo, wherein sa registry na mahapos nga magbutang kita ka tanan nga processes nga ginahimo adlaw-adlaw ka computer ninyo kung nakabutang sa registry. So hindi na doon dapat i-load. So kung ma-notice ninyo students, example, mag-install ka mga bagong application or program sa computer ninyo, you will notice it takes time to install or it takes time to make the application run. Pero as you go on lang, sagad mo off on, meaning to say, kay kinanglanan mo, like for example, Microsoft Word, kung ma-notice ninyo kung bago mo siya na-install,
kung i-double click mo siya, buhay siyang mag-run, buhay mag-execute. Kaya ang file system, why nag-synchronize sa operating system mo. So, amo da yung na-planning file sa process model, example na. Or pwede mo da mahambang ng sleeper files da, yan mean to say, o ay sanda, nagpahilabot ng mga processes sa isa tapong operating system mo. Pero confirm mo siya ginagamit yan nag-sync in siya sa inyong operating system. So, modego na. So, not running ang two-state process model. Running and not running. Okay. When we speak about schedulers, this is a very long topic. Pero to make it short, we have the 3 types of process schedules. The first one is long-term. The second one is short-term. And then the last one is medium-term. Okay. So, pasunod natin siya na i-istoryahan sa students, ha? Medyo malawig nga description. Excuse me. When we speak about schedulers, these are special system software which handle process scheduling in various ways. So, ang type ka schedulers natin may tatlo kabilog. When you speak about long-term, number 1, it is called a job scheduler. The long-term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing. Ang obra na, it selects process from the queue and load them into the memory for execution. So, amo din nagbutang sa queue ang nagbutang ang process for execution. Tanan nag-load sa memory para para mag-schedule ka CPU. So, ano yung example? The very best example is makita niyo students ang ang time kag date setting ka computer ninyo. Way ka muna tingala nga kung ang synchronicity ka inyo nga time and date. Like for example, ang time nga makita niyo di sa may sa dalom, so may right side, di ba sa laptop niyo may time din kag ang date. Synchronize siya. That is the work of your long-term scheduler. Na maskin patcho niyo yung computer ninyo, pagbuka ninyo gyapon, ang time nga makita niyo diyan kag date is ang current date kag ang current time. So depende sa inyo nga time zones. So ang aton nga time zone di similar to Singapore, Malaysia. We're in like for example 8:02 PM kita tulad, amo man daya time 2 ya. Nag-synchronize siya kay ang nagabutang ka scheduler naton sa pag-execute ka program na isang long-term scheduling. Pero hindi lang amo kadaya trabaho ka long-term scheduling nyo. May dyan pagid nga degree ka multi-programming sa processes nga ginabutang na nanda. So basta long-term, it means to say you can depend on the scheduler nga ma-set nanda ang time kag event nga matabo sa computer ninyo. Another example of long-term scheduler is ang daily maintenance ka network. Like for example, automatic na nga magawa. Nung kuton ka computer mo ka Windows 10, kung ano yung pinaka-productive hours mo, ay insa mag-update gani, which is ang update niyo is long-term schedule nanda. Every month or every 3 months may update ka mo sa Windows 10. Na matingala ka lang nagahinay computer mo ulit yung mag-update sa automatic. So that is an example of your long-term scheduler. Kinala natin ng updates kita sa computer natin kitungod nga para hindi kita ma-virusan, hindi ma-hack yung system natin. Kag hindi kita maghinay ang operating system. So mula yung purpose ka ng updates. Ang nagaring lang ang drawback na may dyan ka mo nga mga applications nga automatic na nga gina-install. So okay man lang da kung kaya ka memory ka computer in your students. Take note na ang least minimum requirement ka memory ka computer ninyo is 8 GB dapat doon tulad. Ay kung mag 4 GB lang, medyo
pag abot mga isa ka tuig kag ma-experience nyo na maghina yung laptop nyo or ang computer ninyo. So insa tungod sa updates, tungod nga ang Windows 10, number one gid nga duro ang bloatware. Ang bloatware nga daan mga applications da nga wa nyo man ginagamit pero automatic da nga gin-install ka Windows pag-install ninyo. So may dyan ka mga ano kada, kung gusto nyo padasigon yung computer ninyo, i-bloat nyo siya. Yung problema kadaga rin kasi may ma-delete ka mong application na maka-apekto sa system ninyo. So ang matabo, instead nga maghinay, magdasig yung computer niyo kasi maghinay pag so careful ka mo pag ginapang-delete ninyo. Careful man ka mo pag ginapang-install ninyo applications. Kaya may dyan daan na iba nga may dara na applications nga hindi nyo kinanglanon. Example, mga antivirus software or ibang pagid nga software nga ano mo. So careful, basta ako nyo ano ay ang EULA license agreement na or ipalantawon nyo kung hindi ka mo sagad check ka ano ka software na hindi nyo makita kung may dara kung wala. Ang anang dara, example mga toolbars kag ibang pagid hindi nyo pag-install kay nagabugat ya ano. Okay, so ang long-term scheduler naman is the CPU scheduler. So ang naga-schedule kadaya is ang inyong CPU. The main objective here of your short-term scheduler is to increase system performance in accordance with the chosen set of criteria. So what is this criteria? Your CPU selects a process among processes that they are ready to execute and allocate CPU to one of them. Meaning to say, kung maghambal ka mga short-term scheduler, daw gina-dispatch na ang certain memory ka inyong CPU sa isa ka process para nga hindi nyo doon malipatan. Okay, like for example, sa inyong browser bala, history ka browser ninyo. So ano yung purpose ka history ka browser? Like for example, kung para Facebook ka mo, yun tanan nga allocation ka dito sa Facebook ninyo na butang sa browser ninyo. So may history maskin ang taon nyo pa history, maskin ano pa nga browser yung gamiton. So that is the purpose of your short-term scheduler. Parang mapahapos lang din ang pag-load ka information within sa website na ginatunan nyo or sa iba ninyong ano. Kung sa may computer natin mismo local, ang ginatawag mo lang clipboard balahaw. So ang clipboard, ano ang clipboard? Manotice niyo kung i-copy-paste niyo siya. So makopy ka mo, then i-paste niyo sa piyak na ano kung rubakon. Example, so Word, i-copy-paste niyo padto sa PowerPoint or sa ibang applications or sa email or i-update niyo sa password niyo sa nanaputang sa may text file. Ang problema galing ka short-term scheduler is dali siya madura. Okay. Kung kamaan ka mo mag-utilize ka short-term scheduler, mas manami kayo sa example, kung nag-internet cafe ka mga students, hindi ka mo mag-leave ka trace ka ginawra ninyo. Ang muday man-notice ko kay last time, ang pinaka-urihi ko bilang nga ato sa internet cafe, lantawan ko ang my documents na kag ang drive. Duro-duro bila yung mga ginapangobra ka mga tao na nag-aragi sa paggamit ng computer nila. So makita nyo bila na so edit mo namin sa tanan yung file kag ang iba yung makita ka na kay mga tao or si kilala nyo daan nakaadto sa computer nga daya tapos amo dagin ubran na. So daw anuhan na bala, may studyohan na kung ano. Okay mo lang da kung ginaobra ang sa eskwelahan ang module or iba. Pero kung may iba na bing matuipan ninyo na hindi PG bala parental guidance na or ibang pagid nga nga dang mga files nga confidential bala sa trabaho nanda. So makita mo dayan. So though init manami lang or opinion ko lang daya students na base lang.
Pero kung naanad mo ka mo sa mukha da, why man kaswa. Anyway, kay ang understood naman abi, nga mag-adto ka mo sa internet cafe, public place mo da mo. So, mo da. Ang ako lang is, protektahan ninyo ang data ninyo. Kung ano ba ang traces ka ginapang-atunan nyo dyan, actually, why matakot labot kung dito mo grad to website or ano, basta i-delete nyo lang yung history na. So, tapos nyo, gamit, i-delete nyo lang yung history ninyo. So, especially good, kung nag-mobile banking ka mo bla, kay base bala makita mo doon one day nga mobile banking really sa internet cafe, pagkatapos yung savings mo sa bangko wala doon sa loob. So mo lang daya ng concern ko bala, security. So kung kamaan ka mo mag-utilize ka short-term scheduler, mas manami. Paano nyo himuon na? I-delete nyo lang yung history ka ng browser ninyo. So mo lang da kasi lagi. Ang medium-term scheduler naman is part of swapping. So swapping means doing silo bala. What happens is it removes the process from the memory, pero it reduces the degree of multi-programming. The medium-term scheduler is in charge of handling the swap-out process. So magambag ang mga swap-out process, these are running processes that they will become suspended if it takes an input-output request. What are these? Ano yung pwede matabo? Just like when you are printing in your printer, no? Kagolpe lang may interrupt na matabo. Anong interrupt? It's either nag-paper jam or either na ubusan ka o ka-ink or either na ikaw mismo nag-stop ka printing process. Ang matabo kada, mag-queue nimo ang printer software, maskin ano nga printer, maskin ano nga brand. Tapos, may dyan siya nga queue ng mga butang. Kada yun, i-prompt na ikaw kung ano yung gusto mo matabo sa printing. So, for example, may paper jam. Ang balon ko ng paper jam, patchon mo yung computer mo pag-reset. Kaya, solve mo da. I-reset mo yung printer, either reset mo yung computer mo, then butangan mo kung paper liwat, i-load mo siya. Or butangan mo kay i-print na dayon. So, kung hindi mo ang point ka dyan is, kung hindi mo matuman ang mga conditions ni tao kanimo ka software nga sa computer mo, sa printing, hindi ka pa-print doon liwat. Satisfy mo yung criteria na matabo. So, the same mo na nagkatabo sa medium-term scheduler. Unlike sa short-term, ang short-term talagang pwede mo ma-delete dagi or maano mo. Unlike man yun sa long-term, na flexible siya tama. Ang medium-term scheduler, sa tunga-tunga nanda nga duwa. Sa either long-term, hindi siya long-term, alang-alang na short-term scheduler. Pero ang ginahimo na is ginaswap na lang yung scheduling process. Like for example, kung hindi matabo ang schedule na mo kagatulad, iswap na lang sa isa schedule. Meaning to say, schedule A is not available, not ready. Then, ang schedule B will commence. Commence means start unahan pa ka via A, kaya A hindi prepared. So, daan mo lang medium term scheduler. Oo, flexible siya, pero hindi siya tama ka flexible pareho ka long term. Hindi siya dasig pareho ka short term na scheduler. In short, sa tunga-tunga siya na butang. Okay, so ang schedulers. May comparison man kita students among scheduler. Hindi ko dun siya pag elaborate. Makita nyo man din sa may screen nato na i-compare lang din natin siya. So number one, ang scheduler natin, kung anong klase, no? So kung long term gani, it is a job scheduler. Kung short term, it is CPU scheduler. And medium term scheduler, it is a process swapping scheduler. So makita nyo man dyan, though short of notes pula. Then, ang long term niyo is dasig. Pero yung short term is the pinaka-dasig.
Ang medium term is in between lang sa ano ninyo, long term and short term. Kung magkakaroon ka mo long term scheduler, it controls the degree of multi-programming of the other, no? And then, kung short term naman, it provides lesser control. And kung medium term naman, it reduces the degree of multi-programming. So, kung long term ka na, it is almost absent or minimal in time sharing. Time sharing means kung ang allocation ka memory sa time chain na ginhatag ka operating system. So mamanaan hindi may time and date, may amo lang daya pinaka the best kung example siguro ng mataon ninyo. It is so minimal in time sharing system kung short term. Kaya tasig tanang short term. Short time bala na short term gali guys. Short term na tasig short term. Kung medium term naman siya, so it's either sa duwang man gyapon. And then sa long term, ang selection process is from the pool of sa memory. And then sa short term naman, it's select whether ready to execute. Pero kung medium term naman, it can reintroduce the process into memory and execution can be continued. So that is the scheduler. For our activity 11, pick collage naman, gihapon. So what we're going to do is check your module lang. That is module 6. So for activity 11, you're going to ang schedulers ninyo, ang 3 types of schedulers, ang long term, short term, or medium term. So imuan nyo dapat pick collage. The activity number 11. So content switch, this is another topic na medyo lawig-lawig gawa. Guys, dayan pa kamo. Hello guys, are you still there? Yeah, sir. Hello guys. Shout out lang dyan, kanina pwede lang yan. Hello. Ginawa na kita. Medyo malawig dahil yung diskusyon na nanay na okay lang. Okay. Sige. So let's go to scheduler. Medyo weird. Kung gusto nyo ibalikan liwat yung lecture, pwede man hiti ng medyo dalming dahil na topic ko, scheduling. Sige, tapusin na to para abot kita sa finish line. For scheduling, I'm sorry, control ganito ya. Control switch. Mag-ambel kita ng control switch as in sa diagram na to. This refers to the mechanism to store and restore the state of context of the CPU, the process control block. In a way, mambal ninyo siguro, this is similar to our topic kanina. Ang ganyan part, ang sa medium term scheduling. At the same time, sa itong part kayo ng itong sa nauna bala na nagagamit ka ka CPU. Kay actually ang CPU, which is ang central processing unit kit, ang nagakanda ka schedules. So CPU gidaya yadang yung parts ka CPU ganin naton guys, if you will remember. Yung parts ka CPU ninyo. Bago kita mag-continue, para nga ma-explain ko with light mayan ang ginatawag na switching. Dumduman pa guys, may plus 10 ang kadumdum. Ano yung parts kasi yung ganit natin. Tatlo lang dato mo. Karang first year na mo dahil ang topic. Dumduman pa. In Google pa. Why duman? Okay. Sige, maisip ko 10, 9, 8. Hambal lang guys, ano yung 3 parts sa central processing unit? Josh, Josh? May idea? Ikaw isa, Josh? Sige dun. Rizal, may idea? Ikaw isa. James? Control unit. Correct. Control unit or CU. It's first. Amol sir. Amol da. May duwa pa gid. May duwa. Josh, Josh?
Logic unit, sir. Okay. Correct, correct. Ang kang gingamit, ano ni, isa lang. Arithmetic. Amo mo na ginabal mo, the same sa ALU kaga logic unit, algorithmic logic unit na ALU. Tapos control unit na. Ang last na lang. Access. Immediate access store. Okay. Insert fate, letter M. Memory storage. Sir? Memory, correct. So muna ang ginambal ni Faith, ang shortcut na is memory. So tatlo na guys sa ALU, which is algorithmic logic unit, nga nag-process ka mga functionality kay inyong mga applications like ang pag-add, pag-subtract, or mga computations na hundreds of billions of data. So ALU daga kamo. Ang control unit is ang bali gemstone. Ang kagina, ang nagaano siya, that controls ang tanan ng devices, mga input-outputs devices, no? At the same time, ang traffic sa sulod ka computer mo. So control unit ang nagahimo kada. Ang last naman, isang memory is for storage. So that is your CPU. So kabilogan ang tatlo nga CPU na siya. Kag ang context switching, which is ang topic natin, ang context switch, gakatabo sa CPU gyapon. So as I've said, ang CPU is naga-schedule, pero naga-function siya as switch. So kung magambal kita ng switch, is switching from one process to another, which requires a certain amount of time doing an administration. So ang administration of ang admin ka inyong operating system, nag-save ka, nag-load ka register, nag-memory map sa memory mapping, nag-update ka various tables and lists kag iban pagid nga functionality. Ang mo din natawag content switch. So when the system transition between user mode and the kernel mode, the context switch is not necessary. Pero a mode transition is not by itself a context switch. This means that depending on the operating system, the context switch may also take place at this time. So what time is it? The time that is your memory is being used for loading the functionality. Kag may several processes ka nga ma-encounter as we kita nyo sa diagram naton. So process P1, process P2, process P3. These are the things that you need to consider. So kung maghambal ka mga switch kani, number one, ang iyang purpose is to have the program counter. Number two is scheduling information. Number three is the base and limit register value. Number four is the currently used register. Number five is the change state. Number six, the input-output state information. And the last one is accounting information. So those are the things that is being conducted by your switching sa context switch. So ang context switch will eventually be useful in terms of number one, you don't need to press a button. Number two, you don't need to consider highlighting a several process. So content switch lang. Ang ano yung trigger ka context switch? Condition statements, if-else statements. Nga itong tunan man nato karang una. So mo da sanda. Ang context switch nga ang pinalain na lang sa iban is may condition ka mo dapat i-consider. So ang depende as a user kung ano switching method nga ginagamit nanda. Pero kalabanan, automatic na nga gina-generate ka operating system doon. Hindi ka doon manamdam kung ano daya. Ang panamdaman mo lang gid is paano mo ibutangan ka trigger ang context switch. So conditions diya. Amo da gani nga nag-learn kita ka programming language para nga ma-use natin ang context switch na ginatawag da. Okay? So mo lang dahil siguro guys yung pinaka simple kong explanation sa context switch. Sorry.
For our activity number 12, what we're going to do is to research on the following no, sa ano na to, ano sa pito kabilog atong sa context switch ng daya, no? So research on the context switch, information stated as tugin hambal ko kay nang atong pito kabilog. So you may refer to your module for this, and I think that is all for tonight. Ad Astra Sapientia. Thank you so much, students. Thank you, sir. You're welcome. Now that is the let's go on to our next So do you have any questions? Let's go to Q&A. First things first lang. If you have questions about this activity, Abe. Guys, thank you ulit sa mga students na daya ng pulo nga daya pero may daya nag-attend to. So thank you gid why nyo kugin pabayaan tulad nga gabi. Yung mga familiar faces gyapon nga matumatok kadang gid sa ga-attend ka klase namin gid man tanahon may klase abis kung may klase compare sa why gid. So this is to clarify the activity and at the same time ang content ka module naton. So I know that you can access the module sa Google Classroom, pero it's much better that we have the Q&A and the discussion so that if you will ask questions, we can answer it tonight. So please consider asking questions, students. If you cannot miss or if you missed out on something sa explanation ko, that is why you may go back to the replay later on that I will post in our group chat so that you can be I'm sorry guys, medyo malawig what tulad yung lecture na to kay kadurog and I'm also warning you sa Thursday medyo malawig demo na to kay tatlo ka activity at present ko tatlo abigid ka topic yun ang naton discussion sa next week sa Thursday, so please attend ka mo gid so that you will understand. Anyway, makapos mo lang yung activity nato na. Ito gina-copy-paste mo lang nato gani yung code sa sa basta lang gid, hindi niyo lang pag mga spelling niya or bantayan niyo gid. Kag sa UAP niyo sa UWP niyo ibutang. So that is another topic or another subject. But anyway, guys, hapos mo lang siguro the activity naton flood. So I think that is a good news. Collage and research man lang gid. So I have set your deadline for but anyway, nakaset ako ka deadline or nakaset bala ata ako sa subject na dayan sakto correct. Until Friday. Friday siya. Okay, so do you have any concerns regarding the why do man akot announcement gid nga duro? Pamangkot yung nagiging na ulat ko gid sa flood. Di ba tiyan stone? Na pasensya lang kay na medyo nag-burn out nag-fluctuate yung kuryente. Ready, sir? Yes, James. Ano yung problema? Why do, sir? Okay, sige. So, Faith, may ihambal ikaw, Faith? Why naman, sir, okay doon. Okay, sige guys. Just remember lang gid na we'll go through all of this things together and I consumed almost 45 minutes of your time for the lecture, but I understand that it is necessary for us to continue our for this evening para daya sa Boss Damlag natin. Good evening, Ray Mark. Ito ka namin ka-hair mo.
Parang okay. Color di kamusta to i-survey? Tapos ka doon ka-survey? Okay pa? Good evening mo dyan kay Maui pag bago ko lang nakita si Maui. Hindi na po ko sir. Gagari ko. Tunay ko lagat. Ay, sorry. Sorry. Okay. Okay na sir. Si Kier pagid, why ko ma-notice pagid na. Okay, shout out lang ninyo guys. And why man ako at Buro may ano yun. So that's why I'm asking you questions if you have. Or kung hindi man sa subject natin tulad, ang concerns nyo lang bala sa subject, bala outside of the topic for tonight. Do you have any inquiry pa? Duay dumas, sir. Why man, Mike? Sige. Okay, good night. And see you Thursday. I hope that you will attend our demo. So that I don't know if I can prepare any discussion on the pero let's go to the demo lang para hindi kita mag-waste ka time. Anyway, ang tanan nga code available naman sa module. I will post your module lang sa ITPE 3 tomorrow, pwede okay lang, or karon sa gabi. If I permit lang. But ang tanan kada is we don't have any deadline for this. I suggest, guys, unahan nyo kahimo ang activity nyo tulad sa IT 312 naton na subject. Ipa-urihin nyo lang dahil ang ITPE 3 na isang subject. Okay, sir. Hindi man kaninyo. Sige guys. Sa iba ng subject may rubrahon man kamo. Sir. Sige. I hope na makakomply naman tanan. Take it easy lang. Hindi lang magpa-stress. Hindi takot to black kadaya. Hindi manami ito na mag-lecture nga mag-itanay. Gen idlaw do ko ka face to face. Okay, sir. Shout out kay Joshua, sir. Shout out kay Josh. Si Josh nag-shave. Makita ko yung ni Josh makinis na karon white buhok. Gani, sir. Oo. Dito niyo partner. Jen Roel pagit, sir. Kay Jen Roel pagit, sir. Shout out. So, bago lang kita ko si Jen Roel. Sige. Good evening. Salamat gid sa pag-attend. Kay Roel. I hope nakita nyo doon yung iba yung activity nga nasikan ko. May dyan pa akong part nga wala ma-return ka ninyo. Thank you sa grades. Guys, hindi ka mo maghuya na mag-inquire ka na ako. Kung hindi ka mo satisfied ka grade nyo, mangkutan nyo ako kung insta. Kag i-explain ko kaninyo kung Or di gani, kung may dugang ka mo, ang balan nyo ko, base maliso ko na yung grade nyo. Kung hindi ka mo, ay may mga gina-consider man ako, abi kung like for example, i-inquire nyo ko, i-PM nyo ko sa PM, PM nyo ko sa PM. I-PM nyo ko sa, PM nyo ko sa Facebook or group chat nyo ko. Group chat na, ito ay magawa gani, information lang ginaman to yan. PM nyo ko guys, so that, sa concerns nyo bila, kung may dyan po mga concerns sa grades, again, balik ko kaninyo sa activity. Okay. Gusto ko lang mamalaan ninyo nga naumpisahan ko doon yung midterm nyo guys, pero why ko pa matapos. Medyo malawig. So, inaamat-amat ko lang. Good. Kagdayon na pwede harumaan kung may time ka mo guys, at tundo ka mo sa patio. I don't know kung bando tomorrow yung pagpatyo. Isarado nanda ko na yung patyo. Hindi duman sunod sa November 5. Umulad Nakadtot niya tinyo. Kadtot inyo doon. Ginuran do tamad kung bago lang nag-isigay. Adlaw daw pa gito panahon. Sir. Bago lang yung pagyo, sir. Bago lang nagwa. So, hindi. I don't know kung may experience nyo sa bagyo kung gabaha ninyo. Why man? Okay, masara.
Sige guys, mulang daguro. Good evening, good sa tanan. Kaga keep safe always. Uy, nagasaka ya COVID sa Pasig guys. That's Ay, why ma. di ka mo pas ano gida, dala ka mo ka alcohol. Kaga ano no. Ikaw Ket, tawag ko kanimo. Okay, thank you so much. Good evening. Ano ko doon yung recording. Salamat. Good night. Sige, sir. Good night, sir. Bye-bye. Good night, Okay. bye. Shout out kay John Paul Gipa. Shout out kay John Paul. Sige, Japiak balay lang naman si John Paul. Tapiak malay, sir. Sa Piak balay lang kami ng John Paul. Shout out kay John Paul. This John Paul. Batuha bala, sir. Busap batuhon ko. Sige. Hindi mo pa ko doon mag-shoutout. Shoutout ka na. Mo. Charot. Naka-recording kita, guys. Ay, Sige. Stop ka na recording. Thank you, sir. Thank you, Raymark. Thank you, Michael. Thank you, James. Sige, shoutout mo, James. Why do, sir? Tapos doon. Ako i-shoutout ko si Pearl kag si Laura na sabay pamabatian na nadaya sa replay. Oo, sino Ako, pa iba yung Yakat. ha? Ano, James? May ko kabati, lima. Yes, sir. Magahon siya, sir. Sila din, sino sa shoutout? Hambal ni Tom? Sino din? Sino? Sila din. Si Raden. Si Raden. Uy, si Raden, ang ko kamod doon. Kung maandun si Raden, ang bala yung important ng tawaan ko sa kung kasado ka. Favorite song ko na Remark. Nami ano ko ng kanta nga da. Pero, sige, good evening. Good evening, guys. Salamat. Thank you so much. Bye. Bye. Stop ko doon recording ha.